Comité qui traite de la génération des 3 septembre. Alhamdulillah, on met ce que ma belle fois, ça va, ma belle livre, ça va être bon. Ah, belle. Alors, donc, il y a à la kitab, laissons à la cheikh, hatta tuqimu tawrata wal injila wa mulka ako aw kitab ki dikaw tade abu kuma na dole faya kitabu tigira mo mi no ma na mu sire ka tuba hadisa ta ka tuba kuma nai ala ko kuma min ba wala hatta kuma na ku de kuma ile tun ala shay jate aya fotu woto ko le tun ala shay la fauka kuma ni tawrata de fauka kuma ni linjile fauka kuma ni qur'ana de jati kono te na ifa ko ka be fu na hadisa fo atata qur'ana kono ai muslimu no to ko te bukari no to ko te utai na sabo kuma ko sabo ko da o to ko te qur'ana na o te tawata kono te linjile kono utai na bo ala ka muso ko da ate tawata kono te linjile kono utai ko fo aw ka kuma livre sabedi ando fa ya burkina bibi nata ma chama mbey ko yu ando be to ka kuma kan do do ka saka no fa pansa ni aya ko adaka ke bleni akonde
ni min ye a tɔɲɔgɔn faga a y'a minɛ k'a faga bɛɛ an b'o fɔ karamɔgɔw ko mɛn aw ka na halisa kun t'a dɔ ta ko ala kana ko ta la ayi f'an ka baara kɛ ni ala ka kitabu jigilenw ye jaati min fana ye mɔkɛriw ye ka na fɔ ko Jésus ko an ka pardonner Jésus m'o fɔ ko ka pardonner malfaiteur ye dɛ ayi ayi kana to ka mara ko Jésus nana ko loi ko Jésus m'o ko loi ti kɛ ko de pardonner o tɛ yen o tɛ Bible kɔnɔ la Jésus ka mun de fɔ Bible kɔnɔ ni anw bɛna a filɛ Matthieu kɔnɔ Matthieu 5 17 ka taa se 26 ma a y'a sɛbɛn min y'a dɔn a mana kɛ cogo cogo mɔgɔkɔrɔ dɔw u bɛ nkalon tigɛ ko Jésus ko ka pardonner fɛn bɛɛ la Jésus m'o fɔ Jésus m'a fɔ ko ale nana ko loi bɛ na ayi a m'a fɔ Jésus yɛrɛ na ka na loi supporter ka juges supporter k'o encourager Burkina juges a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a ka jugement kɛ correct n'a y'a kɛ bɛɛ bi miiri la a la ni nkalon ni tiɲɛ don a bɛ lɔ a sɛbɛnni bɛ ala ka livre kɔnɔ k'a fɔ ko karamɔgɔ ni mɔkɛriw nana ɲɔgɔn kunbɛn ko ka sabali tɛ yan dɛ n'u bɔra karamɔgɔ min dara k'o kana mɔgɔ jugu juge k'o bila o pilasi la n'a kɛra kɔfɛ a banna n'o tɛ n'a kɛra ɲana i tɔgɔ ni jamana bɛɛ labɔ a b'a bɔ koyi e bɛ nɛni fo k'i si dɔgɔya sabu ala m'a fɔ ten ala ka mun fɔ a ye mun don Jésus dara k'a fɔ mɔgɔ ye pour que ka n'a fɔ ale ye ko loi bɛ na ko di ne croyais pas. a ko ka na a ta si k'a jate minɛ Que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. ko ne Jésus nana ka n'a fɔ ko loi bɛ na ka n'a fɔ ko ciden wɛrɛ ti na ko mɔkɛriw ka n'o jate minɛ dɛ la Je suis venu non pour abolir, ale ma na ka na dabila kɛ dɛ mais pour accomplir. ale nana a ka nin yɔrɔ de kɛ n'ale tun ma na kidenw ma dafa ni Mamadu ma na kidenw ma dafa ni Abraham ma na kidenw ma dafa bɛɛ nana classe kolo kɔnɔ i bɛ se ka professeur naani sɔrɔ yen o bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛna a ka leçon de ka taa bɛɛ b'a ka leçon de ka taa ni min nana a t'a fɔ dɔw n'u t'a ma ye dɛ a t'a fɔ ko dɔw n'u ka leçon ye nkalon ye dɛ ayi ale fana nana a ka heure de accompli jaati o ka n'a fɔ ko professeur dɔ ma na yan don dɔ yanni a ka di t'ale dafa a bɛ tan ko ale nana wele ka ban n'o tɛ ka na ko ne Jésus nana ka ban ciden ti na kɔfɛ nka mɔkɛriw dɔw sigilen bɛ ko ciden ti na k'u Jésus o ko ten Jésus ko ale m'o fɔ dɛ ayi ko cidenya ma dabila a ma dabila a ko ale ma na fana ka n'a fɔ mɔgɔ ye ko loi ka dabila Car je vous l'ai dit en vérité. a ko ne bɛ tiɲɛ fɔ aw ye dɛ Tant que le ciel et la terre ne passent, n bɛ mun fɔ aw silamɛw ni mɔkɛriw ye tant que ni dugukolo ma tɛmɛ ne passeront point. n'olu le ma wuli ka bɔ yen ani sanfara tant que n'olu tɛ bɔ yen fiyewu Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. a ko loi kɔnɔna na a tobi kelen tɛ wuli ka bɔ yen a bɛɛ bɛ baara nɔ na bi Ou un seul trait de la lettre. walima sɛbɛnni min kɛra tɛrɛ min cɛnni b'a kɔrɔ loi la k'a si tɛ wuli k'a bɛɛ b'a nɔ na jugement bɛɛ b'a nɔ na ka jugement kɛ correct Jusqu'à ce que tout soit arrivé. f'a bɛɛ de ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ jaati lawulatɔya min tɛmɛna bɛɛ ka tile la tiɲɛniw kɛra o k'a nɛgɛ ten ko jour de pardon an ko jour de pardon kɛ mɔgɔ min nana faga o kɔ o ka ca a ka ca juge minnu bɛ jugement na sisan a y'a hakili to a la a fɔ a kana na n'a namara kuma ye yan dɛ an sigilen bɛ k'an filɛ jaati jugew e ɲɛ b'a ten juge ka bon président ye kosɛbɛ a ka bon jamana mɔgɔ bɛɛ ye sabu n'i y'a kɛ olu de b'i wele bɛrɛ a ɲɛfɔ a kɔni dɛ Moïse tagatɔ a ye jɔn de sigi a ye jugew de to a kɔfɛ kosɛbɛ ko ka jugement kɛ parce que juge ye ala ta de a t'a lo aw de y'a daminɛ n'u bɛ nkalon ye anw tɛ nalamaw ye aw bɛ min fɔ tiɲɛ na anw tɛ nalama ye a b'o fana dɔn ka justice wuli k'a bɔ yen baara tɛ kɛ dɛ o de bɛ du ci ka bɔ yan kosɛbɛ
ni jamana dire me ka bonya ye ikatle mo ni no wala kon kapsa so mo be jamana di mo ma mbati me ka sigin ku jara wa wala me ka sigin kini ka wa da ayi tanay. Celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements. Hey, Jésus, allez mon père, allez Carmo. Allez à commandement midi. Quoi que tu comme connais mon homme à quelle date car comment faut qu'à supprimer quoi gagner pays. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. Car tout comme mon cara, ko ni halal nous touchera quoi gagner pays. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ako alaka nema konna na royaume des cieux ni mon père me koko akabe. Ni protection mon na fo ko akoko loi no kabe. Ako diela tigɛ ni lahana ko le mɔgɔ mɔgɔ dɔgɔyali fitini. Kosɛbɛ. Fawle i ko bodara tɛtɛ. Kosɛbɛ. Ako ni mɔgɔ min nana alamara. Et qui enseignera à les observer. Ka to k'a fɔ mɔgɔ ye k'a ye baara kɛ ni ala ka duwaw ye. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ko le ye royaume des cieux mɔgɔbaw ye. Jaati. Donc mon père ka hakili to a la. Aw ka na kɛ mɔgɔ dɔgɔyalen n'a ye loi de bɛ. Karamɔgɔ ka hakili to a la. Aw ka na kɛ mɔgɔ dɔgɔyalen n'a ye loi de bɛ. N'i y'an b'a fɔ la peine de mort bɛ Burkina a ma bɔ yan. Ayi. Jugement ka kɛ ni min ka kan ka faga i bɛ faga de. N'an b'a mɔgɔ ninnu faga ala bɛ bɛɛ faga. Parce que ala ka kuma don. N'an ka na ɲɔgɔn kiti. Ni min nana ye ko i fa ka kan ka faga kana mankan wɛrɛ wuli yan dɛ. N'o tɛ suyi kɛ fila ye. A bɛ k'a ye koyi. Ni min poroblème ka minɛ ko i bɛ jihadisiw fɛ. Hali n'i bɛ sɔn ne Jafari fɛ yan. N'i nana n b'a fɔ a ye k'a faga joona. A kɔni. A kana na ni dɔ ye yan. A ka na ka na mɔgɔ tɔw kunna kɛ yan. A ye taga faga joona. N'a y'a kuntigi a b'a kunkolo jɛni. A kɔni. N'amara ka bɔ a la pewu. Kosɛbɛ. N'o tɛ a bɛ sɔrɔ ka minɛ. An b'a kɛ ten. O de ye sariya yɛrɛ yɛrɛ ye. I m'a ye Irimɛri la. Ko Mali mamu dɔ faga an ka jamana ninnu kunna o kɛra. Ko a denw de donna jihadisiya in na ka komɛni kɛ ni a ka mɔgɔ ye. Min fɔra an k'a mɛn. Kosɛbɛ. I ye tɛmɛtɔ fɛ dɛ. A y'u wele ko a ye bɔ nin na ko nin tɛ ko ɲɛnama ye. Komitew kɔnɔ cogo ma ɲa. An bɛ denkɛkɔrɔba ye tugu wajibi de kɛ. U taara ka taa fari ninnu kan k'olu fakɛ bɛ murutila u taa k'a ka sekiri minnu dɔn n'u ma fa k'a bɔ yen k'a bɛna sekiri ninnu fɔ ka u yɛrɛ kɛ komi n'a sɔrɔ o ye farinya dɔ fɔ hadisa la ko mariburu kata bɛ k'a fakɛ kunkolo tigɛ o k'o bɛ kuma ko k'ale yiri kolo de kun tigɛ o k'a kɛ komi o fakɛ kɛra de olu ka kɛ sɛdilanw ba ye. Jawab ka cɛkɔrɔba ye k'o wari fajɛ ye. O y'a kɛ koyi. K'ale k'i ko fara a mun ji nɔ wa kisɛ y'ale gɛrɛ siɲɛ. Kosɛbɛ. Ale bɔra komi a k'a yɛrɛ fara. Ale kɔnɔ jara. Est ce que denw kolocogo ɲana wa? A ma ɲɛ. Denw kolocogo ma ɲa. A ma ɲɛ. N'u den fɔlɔ sɔrɔ ka minɛ jamana fɛ a bɛ kɛ di? N'an m'a faga bɛɛ bɛna a fa faga. A kɔni bɛ. Jamanadenw justice daminɛna an ka lara an ka bama Burkina bɛɛ ka bama an k'a bila marché a marché Jaati. n'o tɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnninw bɛ tunu n'u nana o don min na ko pardon ka taa o faga k'o joli bɔ k'o mako ɲa n'a ye ka to ka yaala jamana kɔnɔ n'u mɔbili kunta ninnu ye n'u tigi minɛna tugu a ko waati faga min den fagara don A kɔni dɛ. n'a y'o kɛ ni ala di minɛ kɔrɔ a b'aw bila ɲɔgɔn na ko tun don an fila kun aw bɛ ɲɔgɔn faga n'o ala a tɛ faga i kɔrɔ A kɔni. taa n'a ye alors wa n'a nana ka na o ye jeudi n'o ye fɔ ma bɛɛ aw ko cogo di aw ka kan ka falen an ka loi nin ɲɛfɔ pour que juges k'a mɛn ka ɲɛ. Kosɛbɛ. U ka justice kɛ u ka jugement kɛ ka ɲɛ. Jamanadenw k'a dɔn ko ka taa jɔ nalamaya ka ɲɛ. O il faut les pardonner. Ni ba jɛ fɛn fɛn y'u fɔ ala ka jigin a ka mali. Matthieu 5:29 ka taa se 30. A ye wuli o kɔnɔ na. Si ton œil droit a y'a mɛn dɛ
nabi Isa le bin de fora ko Isa kinimboro nya est pour toi une occasion de chute. Akono kera effet sababu juguye Arrache-le abon kafri et jette-le loin de toi. Afrika tayo janga ko ikoro Car il est avantageux pour toi qu'un seul œil de tes membres périsse. Ako awa ona fa biye ka teme if farboyor do ka tunu Et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. if farbol do be kan na tutasman abo mun fo re ida ni mo ko ta ko ki inyaki kono te ni sara ni ka nya fly ka tra juru ma sara ya ko ta ta ma kono Sigatala. ni ji ka kuma donc ko anna loi be est ce que ay loi be ikini muru nya kala sabuye ko ko le yi mo ko kini muru nya ki tawo ko ikini muru nya ki ko ka fi se ma e complet kan na do jan mo kono donc nabi Isa ba farale ay jugement ke ka tile aw ni no ko che wala ka fa no ta do jan mo kono Sigatala. mais do tu sais ka bible le famo sont les lecteurs de la Bible. Ils ont dit comment dire, ils disent que bien, à tout, ils disent comment on fait le coup, comment on va. Alors ils disent que quand on a comment les Hébreux pour voir à tout, ils disent non, comment. T'allez. Et dis ta main droite. À quoi n'a soro. Elle qui nous morobononi. Est pour toi une occasion de chute. Voilà que la sababouye. Que est kasa sababu juguya se ema. Coupe-la et jette-la loin de toi. Atire kafri yoro jam ka ma boye rappel. Car il est avantageux pour toi. Ako wele nafaka bu ema. Qu'un seul de tes membres périsse. Ika solo ndokele ka tunu ika fora. Et que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Wele ka flema note ni sara ka so etika mogodo kini borotige. O matro kini borotige. Aku ti jugo juti tara ko tara no kono. Sigatala. Oh je ne ka lwa mambe. Amabe. Akona sika atu bibulu karande. Atu bibulu la e sungru tige kama. Wallahi. Ani igisi ka ya kolo so bunyimi kama. Wele bibulu lo ni yeti. Otaye. Wati ku tara. Otala. Ni mo kiri borotige abi kiri borotige. Wole ka fute ma note ala bi complete du gal mo kono. Aboke. Ma be ka fayele. Ikiri boro le bitige. Na matige few ibaja. Mabete. Yedi le bo fara ni lo be wa. Amabe. Kane. Alors, Il a été dit. ako sa bu ni ko ako afara. Alors ake. Ambe se ka tado. Matthieu 5. 38. Vous avez appris qu'il a été dit. Mo awla kala ko afara ko. Œil pour œil. Nabi Isa le ba fora de le. O ma ko ba ilu ada blawa. Okote. Nabi Isa ko. Ya no ama me fara mo yi mi fara wa. Olu ya kiti tige juga na kodi. Œil pour œil. Ni mo nya buoka ki. Ami nya ki. Et dent pour dent. Ni ka mo nyin kari. Ami nyin kari. Mais moi, Mais c'est ça. Akone re Isa. je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ko akos ni fora be de. Ko ne Isa bi mi fo awiye. Aw kana to ka ta lo ni mo jugu yere jamu ni ka boara. Ale woli juye. Jati. Ni ka mo nyi kari nyi be kali nabi sa kun. Aye kana ta to ka lo ni mo jugu yere jamu ni ka boara. Jati. Est-ce que ay wada la wa? Amada blafio. Akwa ka baba ni pitiki na yake luwa da mi kara wole ni. Ya na bi so ma wo. Ni mo ko bi jugu yere ka shima ebi Isa baraka mo yuki kwada. Abete. Wole ka sa. Kosobe. No ta ay tere kele kele kara. Ila tere kele ya ni kari. Sarati kuma tubu. Takoni. Enyi ne bim na kakari. Obuke. Enyi ne bukare. Sele ba fle e mi ka mo ka nyi mo ka kari.
e ka nyimi ka kare an tara ofle hal nu nyimi bi dara tu funya abi samara boy ko wasa bo ah ta te twede ita nyi te funi ka dani nyi mane karte e bi to rasa comme nyi karamba e comme nyi karamba ko e bi yara ka mo ka nyi ma kargane ha si du fere e ta du ma me yero fara ki te be to wasa le jiru ko be Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, mon père on est sur la main et quoi quand il mourit, il donne-lui, présente-lui aussi l'autre. Quand on fait le diable, à vous faire mon effet. Et les canards, il faut que vous ça, ne connaissez pas. Après, ma parole. Et le frère ne pas que Pau est à Tigabouya, les Yamidi. Pour la connexion, on dit que Pikabamao, Nidama Kobo, et Kata, du Ringana, Ikana, Boanyakati. Mais I tell you what about for me, you are. This I eat where Babo. J'ai dit que ça allait faire un mot. Luan, a certain Luan Nunia, Luan Nukanani Mina. Ko kan la para aya ke la pau e di tuta e di mito e ya ke pau anun tigara tega do ka tude pawa inun tigara kero aye bo e nu matiga e ko ni do baro me ya nu tigado ko ni itabe tigada Ukoto jiji ko yana bi show ma e ka ni dama ai buka ne gele tarawa ako buko e ka sama ka sara ko tuje ma ka ke ai buko ka sara Allah me ne ko e ba sara ni borara to be do ya to ako be tete mo do be na yi tuti ibala ka ko satare e to iba so iba do ku ne pa ima to ne ka ka ko pa to ne a tige yere be ke tige mo ko sama ko jara o ke to je hara ka bora fa yu me jol bo to ko fa ni bo ni bere te ka ke te ko ka be jara ti ko le mata te ko ro o to mana jiji ko le fo jiji te kerefe la jiji ma ba jiji mana le jiji ya ro ko jiji ma be pour que jiji ma ki mina abe aw bora wera jati aga ta le plus surate j'ai la Bible dans la maison oui et sur les livres de la maison livre de maison livre le ba kana ka ko do ikuna ya sa ga la meno ko je la livre de la maison livre de la maison c'est pas un livre de maman tu bien ça oui ce sont les livres saints nous connaissons dans le monde tout mais livre nous ka ko le faire bien ni mbela je ni flamourie ni dans le domaine d'ora que j'ai dit le cas correct. Quand il est dans la bière, il m'a dit son nom. Minou n'a pas fait. Au bord à la demande là. A bien été à la règle. Avant qu'on ait une flamme à l'effet. Donne la douanière. Nan de l'eau qu'on a faulé d'un béquet. Il a arrêté de m'aider. Mais elle est de boire à Canaya. Il y a coréane. Là, c'est moi vraiment correct. Il dit des mots, il y a pas de flammes, le souci. Et alors, mais non, vous n'avez pas à côté. Il est il est comme il woro ibabo ay woro ibabo ay woro ibabo comme ne ala ya da ibambo bimbo to da be mais do le bora to na na bo je fe na amna fle jiya ta flawre joy ele sa ngameke kasoro ka ita de woro ita de ti flawre
mais ele sambi nani sambi dule ka tro ki de wolo nan do na jati kon abia kele ima ko ay do abeti kanu kele tawa kanu le bi e différencier sanke me mo mi yi wolo sanke me teme de ko na te flagure na sanke me ko na abi flagure ko nya me so ka so kan jati tanai ko ni Si quelqu'un veut plaider contre toi, 38 entre 46. Voilà, Matthieu Diolo. Matthieu 5, 38 et 40. Voilà. Ami Segado, Exode là. Exode 21, 33, il faut que 38. Si un homme a découvert une citerne, qui donnera vie pour vie. Vie pour vie. Ni accident qu'elle a habitué manqué. À quel accident a eu un propos de l'enfant, et une fois plus fort. Et une fois plus fort. Après le chauffeur ouvert. Ni chauffeur comme mon créé cela là. Mon temps ou mon dourba fait. Temeyorte, loyauté, mon client fera les cas de ça. À tout le monde n'a qu'à nous les voir. Pourquoi je n'ai pas pris à bord? Notre après le naïf, parce qu'il y a très qu'à ça, mon doulu fera. Allez, nous allons faire pour ça. Mon de payer le coup. Il trouve ça dans la casa pour Jaman du Fara. Aussi, qu'à y aller. Oh, my. Œil pour œil. À combien, Anigna, pour dent pour dent, ni aligné, main pour main, ni comme mon bolo tigre, il bolo tigre, pied pour pied, ni comme mon tigre, il fait la table avec un béguin. brûler pour brûler, ni comme mon génie, un métaphore qui dit bien, il faut qu'il blessure pour blessure, ni comme mon blessure, tu peux m'en blessé. Il était bien qu'à ça, on a qu'à tout, il a mis ta tigre, en bas, il y a tigre, il y a pas. meurtrissure pour meurtrissure. Saya ali saya, ni quel soit oui comme on fera, il faut la bien faire. Peut-être. La carte. Amen. Anouye, 12, 50. Luc 12, 58. Jésus comment là? Yalo ma justice beu. Ako ni ikele ke no be tara, abinda tarallo. Akiti ke no magistrat. Tâche en chemin. Quoi c'est que ça les ka farande? Et te dégager de lui. Pour que ka pardonner a fait. Ka sabali ni na fait. Ka kotoli ni na fait. Akai ya faima. Ika ko ka ke. De peur qu'il ne te traîne devant les juges. Alors de la Bible, tu n'y a pas juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice. Officier de justice, autre ni fatra. Ou bien ta ibla. Yalo jidi ba kalamo. Ayer de ma ça. Ni ma fati. Au petit ibla, officier fait. Et que celui-ci te mette en prison, ne te mette en prison. Ah ben quand il doit kasora de. Jidi ba kalama. Ni ko du ke, ibi do kasora ni de kasoka kan. Ni to bitiga bitige. Ni bi fara abi fara. Jati. O tu vas juger ou aya ka juger manqué. Aka na ko déjà dit de pardon. Je m'en fous. Ah bon fode. Je crois que tu me fais calme. Aya fo. Abi juger mana. Mo ka to ngani marfa ka ki ku ka mo kele fara. Ana no bina abre ko ka ti fara. Ma wa ti se je to ko mara. O ko ni. Abi juger les be fara. Jati.
an sɔrɔ dama ni ɲɔgɔn cɛ kan kɔnɔ mɛ k'a di anw sigilenw cɛ mɛ ka fagali yɔrɔw ɲini anw nana olu polongo min na dɔ bɛ n'i lɔdon dɔ burukina yan nagala ye patron dɛ i n'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen politiki tiɲɛna ale ma politiki y'ale dun ale ka mɔni sɔrɔ k'a fɔ ko an ka nin fara ɲɔgɔn kan ko ka patron dɛ ko i n'u den faga dɔn ko mun b'ale muso faga wala m'a fa o de kosɔn a bɛ nin fɔ patron tɛ kɛ tugu dɛ an b'a juge de ni i ma sɔrɔ ka mɔgɔ faga a kan ka di k'i to ka sɔrɔ san 5 i ma sɔrɔ ka mɔgɔ faga ni san 5 in banna tuma min an bɛ taa daari kɛ ɲɔgɔn fɛ an t'i min kɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma n'o tɛ i bɛ kaso in kɛ de dɛ a ma kɛ komi ni an ka kan k'i wele i bɛ kaso in kɛ de k'a dafa nɔgɔya ɲinɛ jotigiw kɔ jotigiw ala ye mun fɔ olu ma ko sulo u ma ɲɛnamaya ban hali ni bɛɛ b'a ka gbɛrɛw k'o dɛmɛ fo ɲa ka ɲɛ fo ka ɲɛ mɛ n'a y'o ye ka kɛ k'u gbɛrɛ kojugu a tɛ ɲɛ dɛ aw tɛ ka taa fɔ ka baro kɛ n'o ye k'u hakili la mɔgɔ min tɛ se ka jotigi tubi o ye wajibiya de kosɛbɛ 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 olu ye ala kɛra n'o fa kɔfɛ n'o ye jotigi ye subahanallahi safurulayi muhammadu rasululayi an fa ayise to nabi la ala kɛra a bɛ min fɔ mɛ ni duma bɛrɛ ka kuma n'a ye o e dun bɛna a tubi cogo di a tɛ se mɔgɔ wɛrɛw de bɛ se ka jotigiw n'u tubi ni wabɛw y'a la a tubira u bɛ taa ko ne donna ko suna misiri k'a bɔ si jɛnɛ k'a kusi tigɛ u b'o kɛ nka ne fɛ wabɛw ka kan ka bɔ kelen jigin sisan ka kelen minɛ ka kelen jigin ka bonya ɲɔgɔn min na don a ko n tɛ kɔnɔmina de ye wa mais o tun b'o ka sa joli denmisɛnnin ni o b'a fɔ a ɲɛna k'o tun bɛ min biyara ma o dugu la k'a biɲɛ tiɲɛna o y'o fɔ o tɛ wa donc nɔrɔma a tɔ ma tun bolo koɲa de ye wa olu kan ka kelen minɛ ka kelen jigin ka siga quoi parce que o fana bɛna laban cogo ye mɔgɔ t'a la a bɛɛ bɛna jigin dɔ sa joli farafin bɛ mawudu kɛra denmisɛnnin de marakaw ka sɔrɔ k'a dɔn ko ala k'a bɛ bonya ɲina ala tun bɛ sɛbɛn bɔ o yɔrɔ de la a tɛ kɛ haramulo a yɛlɛmɛ ta a bɔra ta a nana o tɛ wa o don a ye nin sanba ye bɛɛ kɛ wajɔ min fagara ka taa lahara a b'o kunna ko mawudu in ka min ye olu bɛɛ bɛ taa jahannama kɔnɔ ala t'u sababu la siga t'a la mawudu ka to lahara se lahara ko mawudu in ka a ye wolo 2016 de kama ala kɛra bɛ fɔ bi e b'a dɔn farafin kalan bɛ ninnu ye fo ka ɲɛ farafin bɛ kɔrɔlan n'o ka tɛmɛ o kan o kosɔn wa a ka kan ka bolo kelen jigin a bɛɛ ten parce que a bɛɛ bɛna laban cogo min mɔgɔ t'a fɔ o t'a ɲɛ dɔn o la sa a y'i to ala ka livre kɔnɔ a ye baara kɛ n'o ye nabi dɔ ka kuma na a bɛ tuuru taa n'a ye je vous l'ai dit a ko ne Isa b'a fɔ aw ye si votre justice ne surpasse celle des scribes an ka juge mun bɛ Burkina a ye nin mɛn a ko na aw ka jugement ma se ka tɛmɛ filakafu ani faridenw ka jugement n'a ka jugement ma tɛmɛ o kan. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. a barika jugement fɔra wele. n'a ma kɛ a ma bɛn. n ko a ko de ko an ka ɲɔgɔn juger. n'an ma ɲɔgɔn juger an ti don ɛrɛjina kɔrɔ. awɔ ɛrɛjina tile min na nin bɛ jamana ni Burkina ka tile a hɛrɛ tile jɔni bɛ justice de kan. n'a ye jugement kɛ k'a ɲɛ a bɛna Burkina ye yan. hɛrɛ bɛ na yan an bɛ di ala ye. n ko n'a kɛra
Mais non, dans le justiciable. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Nabi Isa Konaouye, comment me faut faire un moment de Corona est à la mais Corona, a joué des nous va Corona est le condamné. Kafru ka kuma ka ce kilin fama uti ce kordo ko kala asatiru da awalina adi we na ne gawa ko fama mo ka le ballo kada lu jo ko korna be ka be foro ati we yo le faani o lu ka ka bi abe asatiru da awalina ko foro mo ka le ballo adi we ga lu tiga ai Quando eu cara eu tudo lá eu vou para São Paulo eu só vou do cara vou cara vou lá vou baixo vou cara a mulher agora vou a fo a foi que no coelho ni do lá quando o cara mal do de anu que se saca moja teu cai na pouco na time tá né tira point. Celui qui tire mérite d'être puni par les juges. Non mais j'avais là le côté de la boîte. Ah mon frère n'a pas porté de ah mais mon frère c'est la dame mais t'as eu le dos. Ah sorry. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère Nabi Isa Madoua Blade Pauka na mofara na mofara juju ba juju ka fini yana ka sema ne Isa be monifo celui qui se met en colère contre son frère Aponi dimena ika frère yere koroka bandon were ko juguye ibi juge wora fana mérite d'être puni par les juges Aponi yimena normalement dimena balma ke koro ibe mena le ke juge ki fini kuma de mo fama abete ni akora fitine que celui qui dira à son frère ka foi ka moma raka mérite d'être puni par les Saïdrins. Sharia bimina, o juju be o bimina ka tiki pini, ka foi balma jema kwa ndege bora. Ni mo ko ndege bora ka ga ga tuko di. Afara ndege ni bi kono. Olu. Deme. Olu da. Mo ko ndege bora. O mai. Juju ma sharia lu fili de. La. Ka fote tro a te ndege bora. Juju be bimina. E ko che ndege bora. Kuma adu ndege bora la e bi fa ka ka tuko di. Agora que o coro gawa. Ne ma fa. O e pa ni ke bora. Donc il ti fa ka keni. A ti fa ka ye ko. Donc ni ti fa ka ya fa ka de ni bela. Sharia bi mina. Nabi sabu le fora ko te mo fa ma wo. Ala ko ko ni mo mo fa ka pardonner ko tara mo ko tara mo fo mo ni ta ma fo. Et que celui qui dira. Ni mo la fo. Insensé. Insensé fitri mo wali. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Akuma ka fa balo ma ko fitri walite. Sabi ko mun afike kwa ko eye mun lo ka lo fitri walo. Ayi mun kere etara fote ko ko man lo mbari. Wotuma ko jaarbe re bilon me ki ko na fote ko manya da ara kwa bi nyede. Kuma de ya ko ama. E ko ande ko bora fa de bi rawa. Il faut faire quoi, il faut pas faire quoi, il faut que mon écart, c'est là il faut que vous l'ayez bien. Vous venez là, aïe reporté. Mon père aïe reporté. Aïe biblou caragania. Je dis ma pas ça là. Avec biblou les connaît. Il y a des juges quoi venir le justifier du Macron. Aïe la justice. Ko je be na ni justice du makola ayafo katiri ya ngora ka fani mi ka ni kende fiketa ni ni o le be fofora ni aba ne so famu ji kwa na se nyo ma ayu fo de ji kwa na se nyo ma de sabu na se nyo ma
amuna juye ma be wole kando kana si akana si no ba sabu na si na no ma a juye sabe do ja no ko abo ma le forai odo mon père ay ba ma kale no peut-être ay ba ma kale no au kana ta kete kake kumi ina fo jiji ma so jiji mama kake kumi ina fo jiji kulwa bena ma fo mo kulwa bena ma fo de ay lu wa bele ya ni jana be sen ni ma de be kira Parle fort 26 là. Hein? Continue. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel là. Encore? Ni bitara ni ka sagaye. Ni bitara avec mara. Ni bitara temple kono ni ka sagaye. Ni bitara ni ka misi ni ka baye. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Que ta parlementaire vient de contre toi. Moi, je vais avoir laisse là ton offrande devant l'autel là. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ton offrande. Ele ka wuri ka taa magante walma an kɛrɛla miena i ma pardon ɲini ne fɛ i bɛ taa la ma yafa de i b'a ɲini fɛ ka yafa ma n bɛ taa la kɔrɔna a ti kɛ e ne kɛlɛ babaga ye e bɛ nin ban ne o ko ban fo ka wagatinin dɔ kɛ ka sɔrɔ ka na sira ɲini ko i bɛ taa maga nka e na sira de ɲini i taara maga ne kɛrɛ bɛ banna wa a ti taa ka na i bɛ sɔrɔ i kuru ne min dusu ka se i bɛ taa ye i bɛ bama de ka kɛrɛ ba i balimaw fɛ fɔlɔ kosɛbɛ kalo kelen kalo saba san kelen ko bantɔ hali to ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye i ka maga taga mana o de ayiwa n bɛ fɛ ka taa bɔ kɔrɔna hali bi ala ka yafa n ma o tɛ wa o don nka ale sɔgɔma bisimila an tun tɛ kɛrɛ la dɛ sanjo la an bɛ kɛrɛ la a kɛ to n bɛ fɛ ka taa magan de n nana i ka yafa n ma ayi e bɛ taa ale bɛ taa a tɛ kɛ o taa ka na a bɛna ɲɛnabɔ n ko de fɔra i ka i ka magan na mɛ kɛrɛ nin ma ban dɛ e ne taa de banna parce que i ka wari sɔrɔ i dusu suma na e bɛ taa la ne ka dɔ sɔrɔ hali ne nana fɔ i bɛ taa ma wa ne de don an ka kɛrɛli kɛ an ma se ka yafa ɲɔgɔn ma wa an ka bi dɔ ɲini ka na d'i ma k'an bɛ ka taa ɲɔgɔn karamɔgɔkɛ o kɛrɛ banna o banna n'o tɛ ka na ban e ta dusu suma kɔfɛ ne dusu ban taa ka na i bɛ sɔrɔ yan i t'a dɔn b'a fɔ n ko wuru fɛ o tuma a ko ni i hakili jigira la ko kɛrɛfɛ ni balimajɛ cɛ a bila donc a ka mun de fɔ e ta ko n'i ka kɛlɛ ni ma ban i kana taa mara i bɛ ka dugumɔgɔ biyɛ kɛrɛ pewu ka biyɛ muso ɲini o tɛ se la i ka sofɛrɛw y'u don ka sɔrɔ o kɛlɛ ma ban ko ne bɛ taa kɔrɔna i bɛ taa tile bɛ ne bɛ na sɔrɔ n bɛ tulu wɛrɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn na dɛ cɛ dɔ tun b'an fɛ Soumaïlou u b'a wele ko Karajugu i ti tɛ kɛrɛ banna ye ala kosɔn dɛ a ti mɛn dɛ ayi ni n'a yɛrɛ kɔni kɛra ka masala n'a taara i sɔrɔ jamana a bɛ foli kɛ somɔgɔw ka kɛnɛ ma ka tigi fo somɔgɔw ka kɛnɛ denbaya bɛɛ kɛ problème tɛ yen fɔ a bɛ taa dugu bɔ k'a ka kɔɲa ni kɛlɛ de bɛ tɛmɛ a ti maloya dɛ a y'i sɔrɔ sugu la o a y'i sɔrɔ i bilaw fɛ o kɛlɛ de bɛ yen i bɛ taa da ko a ma se ba ye o mɛ fanga fana t'a la i b'a ta k'a bin ka ko bɛɛ kɛ n'i bolo a b'a fɔ bi taa kɔni kɛra a ka ɲɔgɔn kɔnɔ de wɛrɛ a ma sa dɛ n'a y'i ye dɔɔnin dɔrɔn k'a bɛ ɲɔgɔn na a bɛ foli kɛ ka ban ka sɔrɔ ka bɛɛ fo ka d'e fo i hakili bɛ kɔɲɔ na i ja bɛ tigɛ baara a daminɛ de dɛ ale kama de t'ale bɛ ayi fama o ne bɛna aw ɲininka o kɛlɛkɛ in yɛrɛ bɛ mun de ɲa
aw sigiri bɛ yan i bɛ taa dɔ ye ten k'ale tɛ kuma ni dɔ ye e tɛ kuma n'a ye a sara wa a ko n'aw fɔ ye i y'a ka gɛrɛgɛ dɔ fɔ ye n'i y'a fɔ a bɛ mun jɛ ye fɔ ye n'i y'a ye i bɛ da sɔrɔ de ko i t'a fɛ k'a sɔrɔ n'i y'i fa min mun mɔgɔ ma ko i t'a fɛ dɛ o fa in b'a fɛ kojugu b'a kɔni a y'a filɛ kɛlɛbali ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ ti ban mɔgɔ bɛ kuma a ti ban e ne kɔni ko i ta kɛlɛ de la ten o tɛ sɔrɔ ko ye dɛ mɔgɔninfinya tɛ o ye dɛ e ne la baraka sa a bɛ yafa e ma wa a ti yafa a tigi tɛna yafa ayi parce que e ma bɔ ni kɛlɛ de ye ka taa lahara wa ne t'a k'o sɔrɔ ye a bɛ ten kɛlɛ yɛrɛ bɛ mun de kelen bɛ de ɲɛ aw ye burukinabaw kuma min bɛ fɔra nin ye ta a bɛ fɔra aw ye de o ko kɛlɛban ka fisa saraka bɔ ye kuma banna kɛlɛban aw burukinabaw ka bɛn kelen ma o ka fisa ka tɛmɛ aw ka saraka bɔ ye jaati aw ka bɛn kelen ma o ka fisa a ka mara taga ye ka taa mara bɛn te yen n'aw taara mara bɛ bɛn yɛrɛ kabini mara taga yɛrɛ tɛ e kunna a kɔni wele ye kɛlɛban ye o de y'a ye a bɛ nin fɔ ye de ko i tagatɔ de i ka saraka ye n'i hakili jiginra donc i ka laara ko kɛlɛban ka bɛn kelen ma ka sigi ni ɲɔgɔn ye k'a ka bon ni saraka bɔ ye a ka bɔ a ye yanni bɛ so saraka kolon bɔ la njugu kana sen na njugu kana sen na i ti ba ye ni njugu ka bɛn wa a kɔni dɛ kɛlɛ ban n'i y'a ye k'ale sɔgɔma hali n'a ma lamɛn e de ka saraka dɔ kɔni bɔ a bɔra a saraka bɛ jigin a kan dɛ an tile ale tile a ko hali n'a y'a da de turu dɛ ka bɔ yen e de kɔni ka saraka dɔ bɔ a kɔni saraka bɛ y'a bɔ de aw don olu de bɛ saraka ye adamaden ka bɔ a ka bon saraka ye yɛrɛ 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 k'a ye ni ɲɔgɔn kuma a ko a t'a labɛn t'a kɛ i ka saraka de bɔ a bɛ ten ale ko a t'i foli daminɛ ale tɛ saraka bɔ ba ye a bɛ bakɔrɔni sarakaw ni fɛngɛ minnu di ten a bɛ misi mun faga saraka ba k'a bulon da la ala ko tant que n'a ma kɛlɛ o de ba ko saraka in tɛ saraka ye o kuma de fɔra a ye kosɛbɛ a ti minɛ koyi burukinabaw ka n'a jateminɛ ko an ye kuma in fɔ donc an ka taa ɲini ka mɔgɔ ninnu ka bɛn ka mɔgɔ ninnu bila o ma fɔ a la kuma kelen tɛ kuma kelen tɛ dɛ ninnu tɛna bila han ninnu bɛna a bɛ min tɛ bɔ kɔnɔ kɛ loi bɛ buru kan de ni muru bɛ jɔsi min jumugu la a bɛ jɔsi fanga fɔ k'a tɔrɔ a duguna na o bɛ kɛ n'o tɛ k'a fɔ an bɛna sigi ten ka kuma nin ban ten k'a n'u da yɛlɛ k'aw bɔ ten min b'a kɔnɔ don mɔgɔ t'o dɔn e ɲɛma dɔ n'i n'u da yɛlɛ k'o fɔ o bɛna min fɔ a k'a dɔn wa a b'o dɔn ko ni saraka bɛ bɔ k'a ma olu da yɛlɛ k'o bila o t'a fɔ ko a hinɛna u la dɛ ko olu taara kulu a la o kalan min kɛ waa kɛmɛw ka kɔrɔ min kalan k'a di karamɔgɔ ninnu ma ka wari bɔ k'a di karamɔgɔ dɔ don k'o de y'a to olu bilara u b'o fɔ u bɛna wele fɔ u b'a fɔ an tɛna sɔn o la min bɛna na i bɛna na dɛ lamɔgɔya t'a la parce que e yɛrɛ tun bɛ ka lamɔgɔya tiɲɛ dɛ marifa tɛ lamɔgɔya dɔn nin tilema nin bɛ kɛ dɛ n'a kɛra an bɛ taa gidura minɛ ka na n'a ye kosɛbɛ ka na a bɛ minɛ dɛ a y'a daminɛ n'a ye wotorodi sen saba kɔnɔ dɛ n y'o f'a ye cogo min ni tuuru sera a ma ni a bɛ kalifa bɛ masa min fɛ n'o masakɛ banda k'a t'a di a bɛɛ bɛ n'o banaw ye tilema fɛ o bɛ kɛ a ta jamana na o bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ mɔgɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ ka taa kalifa ye mɛ e ye k'o minɛ f'a bɛ sigi k'a filɛ n'a kana fɔ k'a t'a di o a bɛ n'a ye tile ban fɛ a ka mɔgɔ sɔrɔ balo la i bɛ n'a ye a b'a ɲɛnabɔ fo ka dɛsɛ a bɛ di de ala ka kumakanw don gulu dɔ dogolen bɛ burukina ka baba ka saraka ba bɔ ka bɛn kelen ma o bɛnna cogo min ka fɛn jugu in bɛɛ o ka bɛn ka jugement kɛ ala ka kiti kɛ n'o kɛra a bɛɛ bɛna burukina ye hɛrɛ kɔnɔ yan a bɛ diya libara ani turubara an bɛ a bɛ kɛ taa n'a ye
Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice. Et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité. Tu ne sortiras pas de là. Que tu n'aies payé les derniers 4 ans. Dorme kelen valeur ka bɔ ayi mais a ta tile la a ka bon dorme kelen kɔrɔbɔ pingili bɛɛ kɛ ka bɛɛ ta ka bɛɛ i y'a kɛ cogo cogo ko i ti bɔ ka so la fo i ka morceau sara fo ka ɲɛ jésus b'o fara jésus yɛrɛ da don la ka so ka wasara ko kuma na a y'a yɔrɔ kɔfɛ a b'a yɔrɔ kɛra kolon kɛ aw kana k'a fi foyi ɲa n'i ye adamaden filɛ a bɛ sa fan min ye k'a la wa i t'o lɔ i bɛrɛ sa k'a fɔ bɛrɛ y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a fagara jɔn y'a faga fasa fitini fitini dɔ bɛ adamaden na a ɲɛ a bɛ komi ɲɛsi n'i magara dɔrɔn a banna a bɛ kiri yɔrɔ bɛɛ n'a tigɛra a bɛ sa ala bɛ to k'a kuma fɔ ko jurunin dɔ bɛ kan fasa la n'u y'i kan tigɛ ne y'u ye a tigi kan tigɛ n'u o kɔni tigɛ fiɲɛ fɔ a saba ko ne ma ne a tigi ka kan fɔ ne bɛ tigɛ fiɲɛ fɔ a saba i ma n'i sisɛ kan tigɛ n'i ma kan tigɛ sisɛ bɛ wuli ka lɔ tu b'a kɛ ten a ko ye o de bɛ yen n'i misi kan tigɛ n'a ta pasa n'i ma tigɛ a wuli ka lɔ k'a ɲɛ kuru la tu boli ko bɛ k'i tɔgɔ mɔgɔ talibu bɛ to a la a misi faga ko misi wuli k'a ɲɛ muso a la misi ɲɛ muso mɔgɔ la bɛ se ka mɔgɔ faga o la balimaw burukina juge a y'a hakili to a la an b'a fo ani kɔngɔ a y'a juge kɛ ka ɲa a kana siran ko n'a y'a kɛ cogoya dɔ la ko an bɛ n'aw kɛlɛ n'a y'a tiɲɛ ala de bɛ n'aw daga ala k'an dɛmɛ o kɔrɔ de fana k'i hakili to a ka fɔtaw la a ka kuma dɔ fɔ an ye o diyara an ye ko jugement bɛɛ ka bila normal la a y'a fɔ a k'a kɛ o cogo la ala k'an dɛmɛ. La